1/4 guys is 15. 1/4 lang daw eh. Ba't lang guys, tas fresh pa kayo. Look at this. Hold. Fresh pa kayo ang limon guys. You wanna pili lang ba? No. Fresh pa siya. Like me. Ay nadal kontra. Diba? Piliin lang nato ning kaning sinaw-sinaw guys. Kahit may magulang na siyang ani. Just dagko kayo. Diba? May na ni guys. So, isa 1/4. Diba? Guys, ate. Sige na ate. Kalamansi ni guys. Limon. Pala.